سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا، ہادی ہے طلبگار کے، طلبگار کے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، کیا ضروری ہے کہ وہی عالم ہو جو درس نظامی کرے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے عالم کہا جائے جو عقائد کی معلومات رکھے، فرض علوم کی معلومات رکھے، اور جس سے جو کوئی سوال کیا جائے تو اس کا جواب دے؟ عالم کی تعریف یہ نہیں ہے جو آپ بیان فرما رہے کہ اس کو یہ آتا ہو وہ آتا ہو۔ عالم کی تعریف یہ کہ پورا اپنے عقائد سے واقف ہو، مسائل جانتا ہو ضرورت کے، اور ضرورت کے مسائل ضرورت پیش آنے پر کتابوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتا ہو، یہ عالم کی تعریف ہے۔ اور ان علوم میں اپنے یہ مستقل ہو، پرماننٹ ہو، بھول گیا تو پھر وہ نکل گیا عالم کی کیٹیگری سے۔ درس نظامی تو یہ تو بات کا ہے نا، صحابہ کرام نے کہاں درس نظامی کیا تھا؟ ان میں بڑے بڑے علماء، مفتی، مجتہد تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ انہوں نے علم حاصل کیا تھا۔ اس کے بعد بھی بہت بعد میں درس نظامی کا تو سلسلہ شروع ہوا ہے۔ درس نظامی میں پورے علوم نہیں ہے، یعنی عالم کی تعریف پر وہ صادق آ جائے تو اس کے لیے اس کو پرائیویٹ اسٹڈی بھی کرنی پڑے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب ہم دکانوں پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو نامحرم خواتین آتی ہیں اور وہ آواز کے ساتھ سلام بھی کرتی ہیں، تو کیا آیا ان کو جواب دینا ہوگا؟ جوان ہے تو دل میں جواب دیں گے، بوڑھی ہے تو آواز سے جواب دینے میں حرج نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوال عرض یہ ہے کہ کیا مرید کو تکلیف پہنچنے سے پیر کو تکلیف پہنچتی ہے؟ اگر پیر کو پتہ چلے گا تو ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہوئی نا۔ روحانی اولاد ہوتا ہے مرید جو ہے، اب وہ کہ توجہ پر ہے، کبھی ہوتی ہے آدمی کو، کبھی نہیں بھی ہوتی، توجہ نہیں رہتی ہے، احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہ ہر مسلمان جو ہے نا اس میں، یعنی پیری مریدی بھی کیا کسی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو صحیح تو یہ کہ ہمیں بھی اس کی تکلیف ہو، اس کا احساس ہو کہ مسلمان جو ہے یہ سمجھو جسم واحد کی طرح، ایک بدن کی طرح ہے، کہ انگلی کو بھی تکلیف ہوگی تو سارا جسم اس کو محسوس کرے گا، ہے نا؟ کہیں بھی تکلیف ہوگی، پاؤں میں کانٹا بھی چبھے گا تو سارا بدن اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا۔ ہم مسلمان جو یہ سب سمجھو جسم واحد کی طرح ہے، جو واقعی حقیقی مسلمان ہے اس کو تکلیف ہوگی۔ ایک بزرگ اپنے یہاں چارپائی پر تشریف فرماتے ہیں کہ گھوڑا گاڑی والا نکلا یا کوئی گھوڑے سوار نکلا، اس نے زوردار چابک مارا گھوڑے کو، اس بزرگ کو اس گھوڑے پر بڑا ترس آیا، اتنا ترس آیا، اتنا ترس آیا کہ اس بزرگ کے بدن پر چابک کا نشان پڑ گیا۔ یہ حکایت کسی نے مجھے واقعہ سنایا تھا۔ یہ کہ ہمیں جانوروں پر بھی رحم کھانا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ باپا مثال کے طور پر مرید پنجاب میں ہو اور پیر کراچی میں ہو، اس حوالے سے ارشاد فرما دیجیے۔ آپ پیر کو جب پتا چلے گا کہ میرے مرید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا بیچارے گا اور ہاتھ پیر تڑوا بیٹھا ہے، تو ہو سکتا ہے پیر کو کچھ تو احساس ہوگا نا کہ ارے بیچارہ
اور دعا کرے گا اللہ شفا عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. باپا جیسے آپ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اور مسجد کے متعلق ارشاد فرمایا کہ مسجد بہترین ڈھال ہے گناہ سے بچنے کا، اسی طرح باپا امامہ شریف بھی گناہ سے بچنے کے بہترین ڈھال ہے، اس کے بارے میں مدنی پھول عطا فرما دیں کہ امامہ الحمدللہ استقامت ملی ہوئی ہے، مزید استقامت کی دعا فرما. اللہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ کرم فرمائے، ہم سبھی کو استقامت دے، اس میں کوئی شک نہیں. داڑھی اور امامہ یہ گناہوں سے بچاتے ہیں. داڑھی والا آدمی بھی یعنی کہ اگرچہ وہ گالی گلوچ کی اگر خدا نہ خواستہ اس کی عادت ہے بھی، تو امامہ سر پر ہوگا، داڑھی ہوگی تو اب یہ جھجکے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھ کر گالی، امامہ پہن کر گالی دیتا ہے، فلاں کام کرتا ہے، زور زور سے ہنستا ہے بازاروں میں. تو یوں مطلب برائیوں سے یا گناہوں سے یہ بچنے کی ڈھال تو ہے. امامہ شریف، داڑھی شریف، زلفیں، مذہبی حلیہ جو ہے یہ آدمی کو گناہوں سے بچاتا ہے، اس کو غیرت دلاتا ہے، اس کو مطلب یہ کہ خود ٹوکتا ہے وہ حلیہ کہ تو یار اس انداز میں یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا بک رہا ہے، کیا جھوٹ بول رہا ہے، کیا غیبتوں پہ اترا ہوا ہے، کیا لڑائی کر رہا ہے. امام آیا، داڑھی ہے، زلفیں لہرا رہی ہیں اور بولتا ہے منہ توڑ دوں گا، ہے نا. تو یہ ظاہر ہے کہ وہ آپ بھی سوچ رہے ہیں نا کہ ایسا آدمی نہیں کرے، تو وہ کرتا بھی ہوگا تو یہ جب آ جائیں گی چیزیں تو اس کو نہیں کرے گا یہ انشاءاللہ. تو اب ایسی چونکہ یہ نعمت ہے داڑھی، امامہ، زلفیں، تو یہ شیطان کاہے کو اس پر آپ کو استقامت آنے دے گا، اور کاہے کو داڑھی رکھنے دے گا، کیوں امامہ باندھنے دے گا. طرح طرح سے وہ ڈرائے گا، روکے گا، کبھی ماں کی صورت میں، کبھی باپ کی صورت میں، آپ کو مطلب رکاوٹیں ڈالے گا. تیرے دوستوں کو وسوسے ڈالے گا کہ اس کو مت پہننے دے، ملا بن رہا ہے، نہیں بناؤ. تم جا رہے ہو جہنم کی طرف، اس کو بھی گھسیٹتے رہو، لے جاؤ اپنے ساتھ، کیوں اس کو اکیلا چھوڑتے ہو. یہ میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ظاہر جو بھی گناہ کرتا ہے وہ جہنم کی طرف ہی تو بڑھتا جا رہا ہے، کسے باشد کوئی بھی ہو. اللہ کریم ہم کو جنت کا راستہ نصیب کرے وایا مدینہ. جنت جانا ضرور ہے، وایا مدینہ، مدینے والے کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ خطیب جب ممبر کی طرف جمعے والے دن بڑھے گا تو اس وقت سے خاموشی سب پر ضروری ہو جاتی ہے. یہ خاموشی کب تک ضروری ہے، خطبہ ختم ہونے تک یا نماز ختم ہونے تک؟ جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوا اس وقت سے ختم نماز تک نماز و اذکار اور ہر قسم کا کلام منع ہے. البتہ صاحب ترتیب اپنی قضا نماز پڑھ لے. یوں ہی جو شخص سنت یا نفل پڑھ رہا ہے جلد جلد پوری کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. قرآن پاک پڑھنے میں جو ہماری احتیاطیں ہیں جیسے حروف مدہ وغیرہ کے حوالے سے، تو چونکہ اب آج ہمارے سوشل میڈیا کے بھی اسلام بھائی، کچھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی، ماشاءاللہ، تو یہ سب بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، تو چونکہ یہ ایک موضوع ہوتا ہے کہ ہم انگلش گرامر مختلف لینگویجز سیکھتے ہیں، تو قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے اس میں اگر کچھ مزید کچھ مدنی پھول مل جائیں تو یہ کہ ایک ہمارا ذہن بن جائے کہ ان چیزوں کو سیکھنے میں کیا فوائد ہیں اور نہ سیکھنے میں کیا نقصانات ہیں. قرآن کریم اللہ پاک کی آخری کتاب ہے جو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اتاری، اور ظاہر دنیا بھر کے معاملات ہم سیکھتے ہیں، تو قرآن کریم تو واقعی سیکھنا چاہیے. منزل من اللہ ہے یہ، اور جس طرح اللہ پاک نے اسے اتارا تو جو اس کے حروف ہیں اس کو اس کی ادائیگی کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس کے قواعد ہیں. اب انسان ہے کہ مسلمان یہ تعلیم حاصل کر لی، وہ ڈگری حاصل کر لی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، فلاں بن گیا، اور دیکھ کر بھی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتا. تو میں تو ایسے مسلمان کو میرا مطلب کہ پڑھا لکھا تسلیم نہیں کرتا. کہ پڑھا لکھا تو وہ نہیں کہ یار قرآن بھی دیکھ کر پڑھ سکے. ٹھیک ہے دنیا میں اعتبار سے پڑھا لکھا وہ کہلاتا ہے، لیکن اب ایک مسلمان اس کو قرآن دیکھ کر نہیں پڑھنا تھا.
नमाज इसको पढ़ना नहीं आती, वुजू इसको करना नहीं आता, नमाज जनाजा की दुआ इसको पता नहीं है, तो अब ये किस टाइप का पढ़ा लिखा है? तो हमें मतलब यानी कि अपने इस्लाम के बारे में भी मालूमात हो, इसकी मतलब यानी कि जो ज़रूरियात हैं वो भी पता हो, और जो अपने अमाल हैं उसकी भी मालूमात होनी ज़रूरी है। तो कुरान करीम सीखना चाहिए। नमाज में तो जितना पढ़ना है उतना कुरान करीम याद होना, ये तो फ़र्ज़ ऐन है, हर फर्द पर फ़र्ज़ है। फ़र्ज़ ऐन माने हर एक पर फ़र्ज़, जो अक़ल बालिग़ है जिस पर नमाज फ़र्ज़ है। और जितना कुरान पढ़ना वाजिब है उतना याद होना वाजिब है। तो ये सब याद हो और ऐसा याद हो कि जैसा मतलब है कि शरीयत ने मुकर्रर किया है, दुरुस्त पढ़ सके। ऐसा ना हो कि माना ही बदल दे, ऐन की आवाज़ है तो वह अलिफ की आवाज़ निकाले, हा की आवाज़ तो वह हा की आवाज़ निकाले, तो कई जगह माना जो है वो तब्दील हो जाएंगे, माना फासिद हो जाएंगे, एकदम मतलब उलट पलट हो जाएंगे, तो नमाज तो फिर कैसे होगी? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसतुल मदीना बालिगान बड़ों के लिए है, वो भी मतलब इसको मदरसतुल मदीना जो बड़ों के लिए उसमें बड़े पढ़ें, और छोटों के लिए मदरसतुल मदीना है, रेगुलर जो पढ़ाए जाते हैं, हज़ारों लाखों तलबा पढ़ते हैं, हजार माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान भी हुए। तो इस तरह सबको सीखना चाहिए। हमारे यहाँ कोई फीस तो है नहीं पढ़ाने की, अब तो ऑनलाइन भी पढ़ाने की तरकीब है, ऑनलाइन पढ़ लें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपसे एक सवाल ये है कि हमारा चूँकि ताल्लुक़ सोशल मीडिया सर्चिंग से भी रहता है और हमें कंटेंट को सर्च करना पड़ता है, तो इस कंटेंट की सर्चिंग के दौरान बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि जो देखना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं, तो इनसे बचा कैसा जाए? और अगर ये हमारे सामने आ जाए तो क्या इसका हमारे पर कोई गुनाह तो नहीं होगा? सोशल मीडिया यूज़र तो मैं भी हूँ, मेरे भी क्लिप चलते हैं, मैं भी मतलब है, लेकिन आप लोगों का पता नहीं क्या अंदाज है यार, क्या मुझे पता चले क्या अंदाज होता है इनका। जैसे कोई इसमें कुछ लेक्चर देते हैं या क्या करते हैं? असल में सईदी इस पे हमें कुछ टॉपिक्स होते हैं तो उस पर भी हमें रिसर्चेस करनी होती हैं, बाज़ औक़ात कुछ कंट्रीज़ दी जाती हैं उन पर रिसर्च करनी होती है, तो उनके हवाले से फिर सारा कंटेंट खुल के सामने आता है। तो इस दौरान कुछ ऐसा कंटेंट भी आ जाता है कि जो बाज़ औक़ात नहीं देखना चाहिए, लेकिन अब वो आंखों के सामने आ जाए तो उससे बचा कैसे जाए, और क्या इसका कोई वबाल या गुनाह हम पर तो नहीं होगा? यानी बेपर्दा औरतें आ जाती होंगी, म्यूजिक चलते होंगे और इस तरह की चीजें। अच्छा, अब ये करना जरूरी है, इसके बगैर यानी कि जिंदगी मुहाल मुश्किल, या क्या मतलब आखिर ऐसी क्या जरूरत है कि ऐसे काम में हाथ डालें जिसमें मतलब गुनाहों से बचना पॉसिबल नहीं है? ये इसको देख लें हम, क्योंकि बात सूरत ऐसे कि जिसमें आदमी बच नहीं सकता, गुनाह में पड़ेगा। तो अब ये क्या है, उन चीज़ों को छोड़ देगा जिनमें गुनाह में पड़ेगा, ये बाकी चीज़ें अपनाए जिसमें वो गुनाह से बचत हो जाए उसकी। गंदा पानी बह रहा है, आपको गुजरना है, अब क्या जरूरी है गंदे पानी से भी गुजरें, साफ रस्तों से गुजरते हुए अपनी मंजिल को पहुंच जाए आदमी। जज़ाकल्लाहु खैरा। गाँव की हिफाजत भी करनी है, अपने अमाल नामे को भी सियाही से कालक से बचाना है, अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिज़ा को भी पाना है। इसके लिए ज़रा गुनाहों से तो बचना ही होगा, और गुनाहों के जो भी दरवाजे अपने ऊपर उनको बंद करना पड़ेगा। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि मैं भी ये यानी कि मेरा भी है लेकिन मेरा इतना नहीं है कि मुझे कोई यूं कहे कि ये सोशल मीडिया से और फला मीडिया से ये वो ताल्लुक रखता है। अपना ताल्लुक तो बस ये दावत इस्लामी है और ये दीवाने हैं, बस वो इस तरह अपना तो काम चल रहा होता है। लेकिन मेरे क्लिप भी वायरल होते रहते हैं। अब हमारा तो एक पूरा एक नेटवर्क है ना, सोशल मीडिया का एक पूरा यानी कि शोबा बना हुआ है, तो यूं हमारा काम तो हो रहा है। अब आइन मुमकिन है सोशल मीडिया के डिपार्टमेंट में जो हैं उनको कुछ इन चीज़ों से वास्ता पड़ता हो, तो मुझे पता नहीं, डीप गया नहीं हूँ।
बहरहाल ये हों या आप हों या मैं हूं, हाँ, या ये हूं, हम सबको गुनाहों से बचना चाहिए। अल्लाह पाक गुनाहों से बचाए, नियत साफ, मंजिल आसान, वरना अल्लाह का अजाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बाबा जान, आपसे सवाल ये है कि मदनी मुज़ाकरे में आपने ये फरमाया था कि 40 दिन के बाद अगर नाखून ना काटे जाएं तो नमाज मकरू में तहरीमी होगी। इससे मकरू में तहरीमी से मुराद क्या, यानी कि अगर कोई नमाज पढ़ेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी? बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो, उनका काम ऐसा होता है कि वो नाखून काटते नहीं हैं, कि वो कहते हैं अगर हम नाखून काट देंगे तो हमें मोबाइल का काम होता बाज़ का ना, तो वो नाखून नहीं काटते। तो उन्हें किस तरह समझाया जाए कि आपने कहा ना कि 40 दिन के बाद अगर नाखून नहीं कटेंगे तो नमाज मकरू में तहरीम हो जाएगी, तो क्या इससे नमाज होएगी नहीं? इसकी वजाहत ज़रा सा फरमा दें। बेटा आपको गलतफहमी हो गई होगी, अच्छा मैंने न ऐसा कहा है न कह सकता हूँ। अच्छा नमाज से ताल्लुक नहीं, जिन्हें नाखून जो है 40 दिन के अंदर अंदर काट लेना है। 40 दिन से ज्यादा गुजार देना, तो ऐसा करना मकरूह तहरीमी नाजायज और गुनाह होता है, इस गुनाह का काम है। नमाज से तो मैंने कोई इसका ताल्लुक जोड़ा मैं नहीं ये होगा। अर्ज ये करना चाह रहा था कि अगर मकरू में तहरीम से मुराद क्या है? मकरूह है तहरीमी, हाँ ये वाजिब जो होता है ना, वाजिब के मुकाबिल है ये। नहीं, मकरूह तहरीमी, इन वाजिब का तर्क जो है ये मकरूह तहरीमी होता है, वाजिब छोड़ना, और मकरूह तहरीमी से बचना वाजिब होता है। तो ये मतलब मकरूह तहरीमी का फेल जो है ना, यानी ऐसा करना कोई काम जो मकरूह तहरीमी हो तो ये गुनाह होता है। तो मैंने और सवाल अनकम्प्लीट किया था, वो मैं कंप्लीट कर अच्छा अच्छा जी। अच्छा तो अच्छा आपने कहा था कोई औजार इस्तेमाल किया करें, तो औजार जो है ना वो प्लास्टिक के भी हैं, तो हम अगर वो इस्तेमाल करते हैं ना तो कस्टमर के जो मोबाइल होते हैं ना वो ख़राब हो जाते हैं, वो क्योंकि मोबाइल बहुत महंगे होते हैं वो, तो वो कहते हैं कि हमारा काम ना सफाई से होना चाहिए। तो इस बारे में तो लोहे का इस्तेमाल करें तो लोहे से भी ख़राब हो जाती है, वो बहुत नाजुक प्लास्टिक होती है वो। अच्छा, ये औजार इस्तेमाल ना करें तो क़यामत तक ये बाकी रहेंगे, ये मोबाइल कभी भी खराब नहीं होंगे। ख़राब तो होंगे। ये मोबाइल जिस औजार से बना तो नहीं है ना, ये मोबाइल जिस औजार से बनकर पैक हुए हैं और जिस औजार से इनके स्क्रू, इनकी दीगर चीज़ें टाइट की गई, तो वो क्या उन्होंने नाखून इस्तेमाल किया था? यानी स्क्रू जो होते हैं वो तो पेचकस से खुल जाते हैं, लेकिन जो साइडों से केसिंग ओपन होती है ना उसके लिए नाखून इस्तेमाल करने पड़ते थे। जहाँ ये संबल होते हैं वहाँ भी नाखून इस्तेमाल होते हैं, जब कंपनियों से बन के आते हैं जी, वो भी नाखून से ही करते हैं एक एक को। ये तो नहीं पता, क्योंकि जब कंपनी में भी हम इसको भेजते हैं सही करने के लिए, तो वो कंपनी वालों ने बड़े नाखून वालों के इजारे थोड़ी किए होते होंगे। ये हमारे शाह साहब ये मोबाइल का काम करते हैं। जी शाह साहब, इनको माइक दीजिए। मुकाबला सख्त है। ऐसा है कि जो ये केसिंग वगैरह जो ओपनर से होती है ना, इसके स्पेशल ओपनर्स होते हैं। अगर तो यानी कि थर्ड पार्टी के जो टूल्स यूज़ करेंगे तो बाज़ दफ़ा वो जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसके मिस मैनेजमेंट की वजह से निशान पड़ते हैं। अगर अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से जब खोला जाए या कोई मैकेनिक ये समझ लें कि प्रोफेशनल हो ना, तो ये निशान नहीं पड़ते। मुकाबला सख्त है, यानी अनाड़ी करेगा तो फिर वो तोड़ फोड़ डालेगा, और माहिर होगा तो उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। हमने तो अपने उस्ताद से भी ऐसे ही सीखा है, वो भी तो माशाल्लाह अच्छे कारीगर थे वो। मैं आपके उस्ताद पर तनकीद नहीं करता, लेकिन ये उसूल तो समझ में आता है कि हो माहिर। मतलब उस्ताद तो अब उस्ताद होता है ना। इनकी बात से मुझे एक वाकया याद आया। उस्ताद तो माहिर ही होता है। मुख्तसर सा वाकया है। एक उस्ताद साहब अपना वो कहीं स्विच ऑफ, वो फ्यूज़ उड़ गया था, तो उस्ताद साहब ने वो एक टांग पर खड़े होकर वो सारा वो फ्यूज़ सही कर लिया, तो सही लाइट जल गई। इसके बाद वो चले गए। इतनी देर में फिर दोबारा घर से फ़ोन आया कि भाई वो लाइट फिर चली गई है। तो उस्ताद साहब किसी काम से चले गए थे, तो जो बच्चा साथ था उस्ताद साहब के, वो बोला ठीक है मैं जाकर सही कर देता हूँ। तो उसने जैसे ही सही जाकर सही किया तो वो भी एक टांग पर खड़ा हो गया। एक टांग पर खड़े हो उसने जैसे किया तो उसको ठीक ठाक झटका लगा, वो तो दूर जाकर गिरा। उस्ताद साहब पहुँचा, उस्ताद साहब को बोला उस्ताद आपने एक टांग पर खड़े होकर स्विच सही किया, सही हो गया, मैं एक टांग पर खड़ा हुआ तो मुझे झटका क्यों लगा? तो उस्ताद ने कहा बेटा मेरी टांग देख लकड़ी की है, मैं लकड़ी की टांग पर खड़ा हुआ था और इस पर करंट नहीं लगता। तो बेटा उस्ताद ही होता है ना।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर सुन्नत से मेरा सवाल है, या जुनैदू वाला जो वाक़या है, इसकी हकीकत क्या है? जुनैद एक बुजुर्ग कामिल थे, उन्होंने सफ़र किया, रास्ते में एक दरिया पड़ा, उसको पार करते वक्त एक आदमी ने कहा कि मुझको भी दरिया के पार कर दीजिए। तब उन बुजुर्ग कामिल ने कहा, तो मेरे पीछे या जुनैदो कहते चलो, और मैं अल्लाह अल्लाह कहता चलूंगा। दरमियान में वो आदमी भी अल्लाह अल्लाह कहने लगा, तब वो डूबने लगा। उस वक्त उन बुजुर्ग ने कहा कि तू अल्लाह अल्लाह मत कह, या जुनैदो कह। तब उस आदमी ने या जुनैदो कहा, जब वो नहीं डूबा। ये दुरुस्त है या नहीं, ये आला से पूछा गया है। और बुजुर्ग कामिल के लिए क्या हुक्म है और आदमी के लिए क्या हुक्म है? भाई अल जवाब, ये गलत है कि सफर में दरिया मिला, बल्कि दिजला ही के पार जाना था। और ये भी ज्यादा है कि मैं अल्लाह अल्लाह कहता चलूंगा, और ये महज इफ्तिरा है, ये नहीं तोहमत है कि उन्होंने फरमाया तो तू अल्लाह अल्लाह मत कह, या जुनैदो कहना खुसूसन हयात दुनियावी में, खुसूसन जबकि पेशे नज़र मौजूद हैं। इसे कौन मना कर सकता है कि आदमी का हुक्म पूछा जाए। और हज़रत सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए हुक्म पूछना कमाल बेअदबियो गुस्ताखियो दरीदा दहनी है। जुनैद बगदादी तो बहुत बड़े वलीउल्लाह ने, इनके बारे में पूछा साहिल ने, अब इनके बारे में क्या हुक्म है, इन्होंने अल्लाह अल्लाह कहने से मना कर दिया। तो आला हज़रत ने इसकी तरदीद फरमाई कि अल्लाह अल्लाह कहने से मना नहीं फरमाया। फतह रज़विया शरीफ जिल्द 26। अमीर आले सुन्नत, मेरा मसला एक है और आपसे मसला पूछना है कि मस्जिद में एक शख्स नमाज पढ़ रहा है, उसको नमाज सही तरह से पढ़ नहीं आती है, मुकम्मल तरीक़ाकार का पता है, उसने अपनी नमाज पूरी कर ली है, ऊपर से एक बड़ी उम्र का शख्स आता है और वो नमाज शुरू कर लेता है, उसको नमाज सही तरह से पढ़ना नहीं आती। तो जिस शख्स ने पढ़ ली है वो देखता है कि इस बड़ी उम्र के शख्स को नमाज सही तरह से नहीं पढ़नी आ रही, इसकी वजह से उसके दिल में एक अफसोस की कैफियत पैदा होती है कि काश ये इस उम्र में तो ये नमाज सही सीख लेता, अब इस उम्र में भी ये सही नमाज नहीं पढ़ रहा। तो क्या ये अफसोस की कैफियत भी तकब्बर की अलामत है? अगर ये तकब्बर की अलामत है तो क्या ये रियाकारी में शामिल है, जिससे उसके अपने गुनाह तो नहीं ज़ाया हो जाएंगे? रहनुमाई फरमा दें। तकब्बुर कहते हैं इस बात को कि किसी को अपने से घटिया जाने, हकीर जाने के अपने से घटिया। तो अब यहाँ तो घटिया जानना तो पाया नहीं गया ना, बल्कि अफसोस कर रहा है कि काश इसको नमाज सही आती होती। ये तकब्बुर नहीं है। ठीक है। हाँ, वो बेचारा वो तो भलाई चाह रहा है उसकी, इसमें कोई तकब्बुर नहीं, बल्कि उसको चाहिए कि मुनासिब अंदाज में अगर उसमें जो नमाज की गलतियां वो देख रहा है उसको बताए, जी बुजुर्ग को समझाए उसको। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आपकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ है कि आपने बारहा मदनी ज़ाकरों में तुर्की के आशिकान रसूल की एक बड़ी प्यारी अदा कि जब भी वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र खैर करते हैं तो अपना सर दिल की जानिब झुकाकर और दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। इसी तरह बांग्लादेश के आशिकान रसूल के बारे में आपने फरमाया कि वो सरकार गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह से बड़ी अकीदत रखते हैं और सरकारी सतह पर वहाँ आपके उर्स की मौका पर तातील होती है। तो क्या मुल्क पाकिस्तान में रहने वाले आशिकान रसूल की भी कोई ऐसी अदा जो आपको बेहद पसंद है? वो तुर्कों के आशिकान रसूल के ताल्लुक से कि ये जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते तो इस तरह वो अपने दिल पर हाथ रखकर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। ये इनका एक ताज़ीम का तरीका है, वो मुझे पसंद आया यार, ये अच्छा तरीका। तो मैंने वो इसका तो बयान किया था, तरगीब भी दिलाई थी गालिबन। तो जो करता है तो अच्छा है, वो तो ताज़ीम तो व तो अज़्ज़िरू हो व तो वक़्क़िरू हो, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर किया करो। तो जो भी क़यामत तक नया ताज़ीम व तौक़ीर का तरीका जारी होगा
اور وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا تو وہ اس آیت کے تحت داخل ہے. باقی وہ غوث پاک کا تو جو 11ویں شریف کا ہے وہ بنگلہ دیش دنیا میں ایک ہی ملک ہے جہاں 11ویں شریف جو سالانہ 11ویں شریف وہ چھٹی ہوتی ہے، یوم تعطیل، عام تعطیل. یہ ہمارے ہاں تو خیر نہیں ہے، نہیں ہو بھی نہیں سکتا، نہ ہمارا کوئی کام ہے کہ اس طرح کی کمپین چلائیں ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سرسبز اس گلزار کے یہ پھول